ଏଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାରିକ ବେଧୁଆ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ବେଧେଇ ଦି ଜଣ ତ ବେଧୁଆ ବେଧେଇ ଫେକ୍ ଆଇଡି ଖୋଲିକିରି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଶୋଧୁଛୁ କାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବାକୁ କଣ ମୁହଁ ଦେଖେଇକି କହିବାକୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଚୋର ମତେ ବାଧ୍ୟ କନା ତୋ ଘରର ଗୁମର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ଭିଣେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଯୋଉ ତୋ ଗୁମର ଆଉ ତୋ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କୋଉ ପାଗେଳି କୋଉ ପୋଲିସର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲଫଡା କରୁଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି ପୁରା सोशल मीडिया रे बजेई देबी जम्मा पंगा ना अरे तुम इज्जत केते तुम इज्जत यदि तुम बोपा माँ तुम 14 वर्ष था तू कौन यही कांडे कथा कि पलि नहीं था हैं आग स्त्री की छाड़िकी तू तो बेधुआ को सी बेधे तू इमिति केते टोकी कौन चॉकलेट देकर भौणी सांग सांगे शारीरिक संपर्क रखिलु ते लज्जा लगुनि बेहिया तो भौणी सांगे तो रखिथबु तो भौणी सांगे बा से तो जहाँ तो भौणी सांग सांगे कमला